¿Cómo hacer para no quererte? Yeah. Nadie como tú, no hay un sustituto para ese cuerpo tuyo que a mí ya me tiene cucu. En un rato te busco. Langsung dengan tidak mudah. Lihat tadi, pasti ball dari Santa Tuniama, di mana netting yang dia lakukan tadi saat menyambarkan berubah arah ke sosok sedikit tajam tadi.